Personal nga giubanan sa Department of Public Works and Highways 11 ang GMA Regional TV aron tan-awon ang pinakabag-o ug pinakauna nga state-of-the-art public market sa Mindanao, ang Agdao Farmers Market nga makita sa Lapu-Lapu Street, Agdao, Davao City. Dunay sunbreaker ang tuwa ka andana sa palengke aron dili kayo motuhop ang kainit sa adlaw. Pagsulod pa lang, makita na nimo ang wet stalls nga gama sa stainless steel ug dunay kaugalingong tubig ug kwintador. Adunay kapin 400 ka mga stall ang sulod o gawas sa palengke. Mafilusab nimo ang kabugnaw sa hangin tungod well-ventilated ang palengke ug doon na say dagkong ceiling fan. Usa sa mga feature niining Agdao Farmers Market mao ang ilang salog nga coated sa antimicrobial polyurethane kung asa dili na kinikinahanglan pa nga isanitize. Dunay kaugalingong sewage treatment plant ang palengke. Busa, una mogawas ang hugaw nga tubig sa palengke. Treated na kini. Duna sa gimuntar nga tulo ka tangkay sa tubig, inubanan sa water pressure booster. Duna sab kini tulo ka dagkong transformer nga maoy nagasupply og kuryente sa mga makinarya ug sa mga stalls. Gawas hagdanan, duna sa imuntar nga walkalator ug escalator. Sa second floor, dinhi makita ang convention hall nga ang interior design daw susama sa panganod. Pinasahi ang disenyo ni ini aron mahimong soundproof ang convention hall. Local vendors and the Davaoenos, once na complete nato, they will take pride in this modern facility as we expect this to increase social and economic activity diri sa syudad. Gisugdan na mong proyekto kaniadtong 2017, doon na na-allocate na 740 million pesos alang sa first phase. Lauman nga mahuman ang Agdao Farmers Market sa first quarter sa 2023. Kauban sa bebot kahes sa kamera, ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.